Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Cryptoverse. Novi tjedan, novi pad kriptotržišta. I to jedan od najstrmijih u posljednjih nekoliko godina. Samo u petak u ranim jutarnjim satima Bitcoin je zaronio više od $10.000 na svega 60.000. Taj je potez vratio BTC na razine na kojima se zadnji puta trgovao krajem 2024. Pritom je probijena vrlo važna linija podrške na 69K. Važna s psihološkog aspekta jer se radi o cjenovnom rekordu prošlog ciklusa. No, iako je izgledalo da vodeći kripto nezaustavljivo juri i niže, praktički u svega nekoliko minuta je došlo do snažnog oporavka, a u trenu snimanja ove emisije Bitcoin ruke mijenja čak nadomak $70.000. Gotovo da zvuči sarkastično izreći da se BTC snažno oporavio na cijenu od svega 70K, ali s obzirom na početak dana, to je doista činjenica. I dok ovako nagli oporavak možda, samo možda, sugerira da je $60.000 bilo dno, medvjedi i dalje kontroliraju tržište, silazni trend i dalje dominira, pa stoga doista treba biti oprezan sa prognozama. No kada bi Bitcoin zadržao trenutni zamah i tjedan zatvorio iznad spomenutog prijašnjeg rekorda od $69.000, to bi svakako bio pozitivan signal. Pa mogu li bikovi izdržati i postići tjedno zatvaranje iznad te razine? Imamo još par dana da saznamo, a mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoinova cjenovna klackalica odgodila definitivnu potvrdu medvjeđeg tržišta. Ipak ETF-ovi i dalje prodaju, strah je ekstreman s Fear and Greed indeksom na samo 9 bodova, što nije viđeno od kolapsa Terra Luna ekosustava iz 2022. Saylor umirio kriptoinvestitore. Strategy može izdržati 5 godina s cijenom BTC-a od svega $8.000. Odluke monetarnih vlasti SAD-a i Japana dobrim bi dijelom mogle definirati izvedbu digitalne imovine u 2026. I altovi krvare. Solana Sol najgori u top 10. Vedran Mijatović donosi sve o novom svijetu decentralizirane robotike, mjestu gdje se susreću roboti, umjetna inteligencija i blockchain tehnologija. Gost emisije Tomislav Glavaš, suosnivač Block Roada. Dakle, s pozitivne strane, praktički kompletna digitalna imovina je na popustu. S negativne, bez želje i namjere da definiramo i tvrdimo da je kripto sasvim sigurno ušao u medvjeđe tržište, svakako su došli oni dani kada te ujutro strah pogledati što se sa tržištem dogodilo, koliko je iskrvarilo u tih nekoliko sati sna. A petak je bio možda i najbolji primjer. Sa spuštanjem na 60K, Bitcoin je zaronio više od 50% u odnosu na svoj all-time high i prvi puta u svojoj povijesti pao više od $10.000 u jednom danu. U postocima bio je to najgori krah od 2022. godine. Iako nije sasvim jasno otkuda i zašto ovako nagli i duboki zaron, Bitcoin svakako već tjednima pokazuje znakove kapitulacije i traženja cjenovnog dna usred ekstremnog straha na tržištu, panične prodaje od strane kratkoročnih vlasnika, ali i preokreta u institucionalnoj potražnji. I doista čini se da institucionalni investitori polako gube uvjerenje, što je vidljivo i kroz rezultate američkih spot BTC ETF-ova, koji su u ovo vrijeme prošle godine bili kupci više od 46.000 BTC-ova, dok su se u 2026. pretvorili u prodavače s odljevom od 10.600 Bitcoina. To predstavlja jaz u potražnji veći od 56.000 Bitcoina u usporedbi sa 2025. i doprinosi stalnom pritisku prodaje. Ovaj su tjedan ETF-ovi također završili s odljevima od oko $690 milijuna. No, ako se zagrebe ispod površine, unatoč odljevima koji praktički traju od 10. mjeseca prošle godine, pad stanja Bitcoina u ETF-ovima relativno je mali u usporedbi s padom cijene BTC-a. Dok je vodeći kripto u tom periodu u minusu od 40%, ukupni pad broja BTC-ova koje drže ETF-ovi od listopada iznosi ni 7%, što sugerira da investitori u te proizvode uglavnom hodlaju.
U tom kontekstu spomenimo tweet Bloombergovog analitičara Jamesa Seyfarta koji kaže da su od 10.10.2025. kada je došlo do pada tržišta praćenog onim zloglasnim rekordnim likvidacijama teškim 20 milijardi dolara, ETF-ovi zabilježili odljeve od 7 milijardi dolara, što zapravo nije loše imajući na umu da su ovi fondovi na svom vrhuncu prikupili oko 63 milijarde dolara. Dakle, ETF-ovi se još uvijek drže prilično solidno i uopće je teško zamisliti do kakvog bi krvoprolića na tržištu došlo ako se ta situacija promijeni. Pogotovo usred straha investitora koji se pojačao do stupnja kakav nije viđen od kolapsa ekosustava Terra Lune sredinom 2022. Fear and Greed Index tako se u petak zaustavio na svega 9 bodova. No opet i ta tako ekstremna razina straha mogla bi značiti da je dno tu ili barem blizu. Ako bi tome bilo tako, ako je pad zaustavljen i ako je $60,000 po Bitcoinu bilo dno, opet ne treba biti euforičan jer bi trgovanje u relativno uskom rasponu između $60,000 i $76,000, što je razina koja predstavlja prosječnu kupovnu cijenu BTC-a od strane Strategija, mogla potrajati mjesecima. Ako korekciji nije kraj, ako nas čeka još boli, onda će biti zanimljivo promatrati koliko duboko Bitcoin može zaroniti. Da podsjetim, trenutno je povlačenje u odnosu na all-time high bilo nešto više od 50%. U ciklusu 2022. ono je iznosilo 76, 2018. 83, a 2014. 84%. A to bi moglo sugerirati da je ovaj pad još uvijek relativno plitak, odnosno da ima još prostora prema dolje. Nadajmo se da nije tako. Što se spomenutog Strategija tiče, kompanija Michaela Saylora ovaj je tjedan predstavila financijske rezultate, koji, pogađate, nisu sjajni i govore o 12,5 milijardi dolara gubitaka u četvrtom kvartalu, koji proizlaze iz cjenovnog povlačenja Bitcoina. No, unatoč gubicima na papiru, Strategy je samo u prvom mjesecu 2026. dodao 41.000 BTC-ova u svoj trezor, što signalizira da se neće odustati od osnovne strategije akumulacije. A ono što je investitore najviše zanimalo jest hoće li se kompanija urušiti s obzirom na stanje na tržištu. Odgovor Saylora i društva je odlučno ne. Naime, kako tvrde, rizik likvidacije bi se pojavio tek ako bi BTC pao na svega $8,000 i na toj razini ostao 5 godina. A to zvuči prilično nevjerojatno. Dakle, straha da će biti prodaje od strane te najveće trezorske kompanije koja drži 713,5 tisuća komada vodećeg kripta ne bi trebalo biti. A sponzor današnjeg videa je Bovada. Bovada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. A i makroekonomski čimbenici su odigrali ulogu u ovom padu koje je još jednom pokazao da se kriptovalute i dalje trguju u jakoj korelaciji s dionicama. Ali nije li dobar industrije to i htio? Ulazak kripta u mainstream i ulazak TradFi u kripto. Pa kako onda ne očekivati korelaciju s tradicionalnim financijskim instrumentima? Što se ovotjednih makropodataka pak tiče, vjerojatno je najzanimljivije istraživanje kompanije Challenger Graham Christmas koje je pokazalo da su planirana otpuštanja, odnosno smanjenja broja radnih mjesta koja su tvrtke najavile, ali još nisu provele, porasla za 205% na 108,5 tisuća u ovom mjesecu, što je najviša brojka od početka 2009. Dakle, perioda nekoliko mjeseci nakon što je propao Lehman Brothers i gurnuo globalno gospodarstvo u recesiju. A ako se doista pojave značajnije pukotine na američkom tržištu rada, to bi moglo sugerirati da bi federalne rezerve uskoro mogle ublažiti monetarnu politiku snižavanjem troškova zaduživanja kako bi se podržalo gospodarstvo. Naravno, potencijalno rezanje kamatnih stopa bilo bi obećavajuće za rizičnu imovinu i moglo bi dati impuls oporavku. No vrlo je upitno hoće li Fed pod sadašnjim vodstvom Jeroma Powella ići u takve poteze. Na sastanku prošli mjesec stope su zadržane nepromijenjenima u rasponu od 3,5 do 3,75% radi zabrinutosti oko inflacije.
Projekcije analitičara o tome što će američke monetarne vlasti učiniti sljedeće vrlo su različite. I JP Morgan očekuju da će Fed zadržati kamatne stope na ovoj razini tijekom cijele godine, dok većina ostalih banaka očekuje najmanje 2 reza od 25 baznih bodova u 2026. Vidjet ćemo kako će se u tom kontekstu postaviti Kevin Warsh, koji bi kao kandidat Bijele kuće Powella trebao zamijeniti u 6. mjesecu. Treba reći da je Warshov izbor zapravo uznemirio tržišta jer ga dio investitora vidi kao svjedočenog pristalicu monetarne discipline i protivnika rezanja kamatnih stopa te kvantitativnog popuštanja. I doista, Warshovi stavovi jesu u prošlosti bili otprilike na tom tragu. No sada je neko novo vrijeme, ili bolje rečeno, na čelu SAD je predsjednik koji upravo drastično snižavanje kamatnih stopa nameće kao uvjet, što je sasvim sigurno Warshu direktno dano do znanja. Sukladno tome, neki ekonomisti su uvjereni da će, s obzirom na zahtjeve američkog predsjednika, Warsh sniziti kamate čak 1% i to do međuizbora u SAD-u koji su u 11. mjesecu. A s te monetarne strane dodatnu opasnost predstavlja Japan, čija će centralna banka vjerojatno ići u nova dizanja kamatnih stopa, kako izvještava Bloomberg. Još jedno povećanje kamatnih stopa moglo bi biti potencijalno katastrofalno za tržište s obzirom na povijesne trendove, odnosno utjecaj i značaj jena u globalnoj trgovini ili preciznije carry tradingu. Pritisak na tržišta vrši geopolitika, pri čemu su ulagači na oprezu, ponajprije zbog mogućeg vojnog sukoba SAD-a i Irana, što bi moglo izazvati val rasprodaja i rezultirati dodatnim ozbiljnim padom. Da se situacija zaoštrava, jasno je i iz poziva američkog virtualnog veleposlanstva svojim građanima da odmah napuste Iran. Ako ne možete otići, pronađite sigurno mjesto unutar svog prebivališta ili druge sigurne zgrade. Imajte zalihu hrane, vode, lijekova i drugih bitnih potrepština, upozoravaju iz veleposlanstva. A značajnu ulogu u izvedbi digitalne imovine igrat će ove godine i donošenje ili nedonošenje zakona o strukturi kriptotržišta ili Clarity-a u SAD-u. Nakon tjedana zastoja u pregovorima između demokrata i republikanaca, čini se da sada ipak ima pomaka. Također, Bijela kuća je pritisnula kriptotvrtke i bankarsku industriju da pokušaju naći kompromisna rješenja oko ključne točke njihovog prijepora, prinosa na stablecoine. Bankarski lobby navodi da bi to moglo odvući depozite građana iz banaka i uništiti industriju, no kriptočelnici ponudili su neka rješenja koja uključuju obvezu izdavatelja stablecoina da dio svojih rezervi ili novac koji podupire njihovu virtualnu imovinu drže u lokalnim bankama. Iako dogovor nije postignut, obje strane ostaju za pregovaračkim stolom. Što se procedure tiče, trenutno je prijedlog zakona odobren od strane Senatskog poljoprivrednog odbora, ali ga još nije odobrio Senatski bankarski odbor. Nakon što taj odbor odobri svoj nacrt zakona, 2 različite verzije, 2 različita odbora, morat će se uskladiti prije nego što se on stavi na glasanje u Senat, gdje će za usvajanje biti potrebna značajna podrška senatora Demokratske stranke. Dakle, bit će potreban svojevrsni dvostranački konsenzus. A drugi sponzor današnjeg videa je Margex, kriptoburza koja se reklamira kao trading butik i najlakša ulazna točka u svijet digitalne imovine, kako za početnike, tako i za napredne korisnike. Margex nudi trgovanje popularnim kriptovalutama uz leverage do 100x, napredne alate za upravljanje rizikom, kao i copy trading. I to bez potrebe za KYC-em, dakle verifikacijom identiteta. Registrirajte se linkom u opisu ovog videa i dobit ćete bonus od 50 USDT-ova, a identičan ćete iznos dobiti ako uplatite 100 USDT-ova na svoj depozit račun. Bonusi se mogu koristiti samo za pokrivanje dijela naknada za trgovanje, što vam pojeftinjuje trading. Stoga trgujte na Margexu potpuno anonimno i uz transparentne naknade. A da se mišljenja oko toga koliko je tržište blizu dna razlikuju, nije ništa neobično. No zanimljivu, a u svakom slučaju originalnu perspektivu, u tom je kontekstu ponudio Matt Hougan iz Bitwise-a. Hougan smatra da je trenutna kriptozima započela puno ranije nego što je većina sudionika na tržištu mislila. U članku na X-u piše tako da je krenula već u 1. mjesecu prošle godine, ali da su snažni institucionalni tokovi i trezorske kompanije
prikrili štetu na većem dijelu tržišta, ali i da smo vjerojatno bliže kraju zime nego početku. Naravno, zvuči potpuno kontraintuitivno da je tijekom kripto zime došlo do sadašnjeg cjenovnog rekorda Bitcoina, no Hugen objašnjava da po njegovom mišljenju postoje dvije paralelne vremenske linije. Odnosno da je retail ili maloprodajna zima krenula u tom prvom mjesecu prošle godine, a ona institucionalna tek sa četvrtim kvartalom. Dakle, ako je vjerovati Hugenu, retail bi se uskoro ponovno mogao probuditi, jer kriptozime, odnosno bear marketi, obično traju 12 do 13 mjeseci, što bi pak, ako se dogodi, možda moglo pogurati altcoine. Oni altovi naravno ne stoje dobro. Onaj vodeći je u tjednom minusu višom od 25% s cijenom od $2034. Unatoč snažnom tehnološkom razvoju Ethereuma, njegov coin ne uspijeva prkositi tržištu, a investitori smanjuju izloženost. Sukladno tome, u srijedu je na Binance poslano više od 1,6 milijuna etera, što označava najveći dnevni priljev od 2022. Veliki priljevi mogu odražavati pripremu za prodaju ili rebalansiranje, a nagli porast priljeva tijekom faze slabog kretanja cijena naravno pojačava zabrinutost. Dodatan pritisak došao je i od strane tvorca Ethereuma Vitalika Buterina, koji je prodao Ether u vrijednosti od $500,000 i izašao s objavom u kojoj propituje ulogu Layer 2 lanaca u kontekstu skaliranja Ethereuma. A Ethereumova najveća trezorska kompanija Bitmain i ovaj tjedan objavila novu akviziciju i to 41.788 komada i sada drži nešto manje od 4,3 milijuna coina. No treba spomenuti da se Bitmainovi papirnati gubici s ovom cijenom etera kreću oko $8 milijardi, što također unosi nemir među ulagače i bojazan da bi Bitmain mogao biti prisiljen rasprodavati. XRP je na $1,52 s jednim padom od 13,3%. To je još i dobar rezultat, s obzirom da je ranije danas zaronio na svega $1,14, što nije viđeno od kraja 2024. BNB se trguje po $660 s minusom od gotovo 23% i to unatoč dobrim vijestima koje kažu da je Binanceov blockchain prešao granicu od 2 milijarde aktivnih adresa. Uz to, Grayscale je u sklopu svog tromjesečnog rebalansiranja uveo BNB kao zamjenu za Cardanovu ADU u svoj GDLC ETF, dakle ETF košarice kriptovaluta. Ovo je prvi puta da se BNB pojavljuje u GDLC proizvodu. Najveći tjedni gubitnik u top 10 je Solana, čiji je coin u padu više od 26% i Sol sada ruke mijenja po $86. Inače, Standard Chartered je smanjio svoju ciljanu cijenu Solane za ovu godinu, a istovremeno povećao dugoročne prognoze, rekavši da će taj blockchain dominirati mikroplaćanjima i transakcijama stablecoina, dok se udaljava od svoje prošlosti u kojoj su dominirale meme kriptovalute. Konkretno, ta međunarodna bankarska grupa smanjila je svoju prognozu Sola za kraj 2026. s 310 na $250, ali je povećala projekcije za naredne godine, procjenjujući da bi coin mogao dosegnuti $2000 do kraja 2030. godine. A top 10 ljestvicu zatvaraju Tronom TRX sa cijenom od 27 centi, te Doge na domak 10 centi s tjednim padom od 14,5%. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, to su MYX Finance, Memecore, Hyperliquid, Canton i Ybitov token, koji je preskočio Cardanovu ADU i zasjeo na 11. mjesto. Najveće gubitnike pak predvodi Monero, a slijede Sol i njegove razne stejkane varijante. A u svojoj rubrici Kripto abeceda Vedran Mijatović YouTube kanala Moj Kripto istražuje novi svijet decentralizirane robotike iliti D-Robotics, mjesto gdje se susreću roboti, umjetna inteligencija i blockchain tehnologija. Vedran između ostaloga otkriva kako ovi sustavi omogućuju strojevima da postanu neovisni ekonomski akteri s vlastitim digitalnim identitetima i novčanicima. Ako vas zanima kako AI i blockchain transformiraju industriju, ostanite uz Vedrana sljedećih 10 minuta. Vedran, izvoli. Pozdrav! U današnjem videu govorimo o decentraliziranoj robotici. To je jedno novo područje u kojem se prepliću roboti, artificial intelligence, odnosno umjetna inteligencija i blockchain. Svjedočimo jednom boomu nastanka robota i u smislu
humanoidnih robota koji će raditi neke kućanske poslove ili raditi negdje nešto u tvornicama, i u smislu robota samovozećih auta ili ne znam dronova za dostavu i industrijskih nekakvih robota. Sve to je jedna nova niša koja se zapravo sastoji od nekakve 3 komponente. Jedna je hardware, to su ti roboti koji su u fizičkom svijetu. Imamo i umjetnu inteligenciju koja ih pogoni. I onda imamo još jedan sloj, a to je blockchain, a blockchain im treba za plaćanja. I tu se sad rađa jedno cijelo novo područje koje nastaje, koje se zove D-robotics, odnosno decentralizirana robotika, gdje firme stavljaju zapravo tim svim svojim robotima nekakve digitalne identitete, stavljaju im novčanike, rade smart kontrakte i omogućuju da ti roboti međusobno rade interakciju. Današnji platežni sustav bi to teško mogao podnijeti jer bit će potrebno milijarde transakcija u sekundi gdje će robot obavljati neke radnje, za njih će plaćat ili će biti plaćen za obavljanje nekih radnji i radit će interakciju s drugim robotima i to potpuno samostalno bez upliva ljudi na blockchainu. Blockchain je zgodan zato što mu pruža da može imati wallet, da ne mora imati interakciju treće strane, da ne mora sve ići preko nekakvih bankovnih sustava kao danas koji su tromi i spori. Ovo se sve događa u sekundi, plaćanja idu samostalno i sad na temelju toga nastaju cijeli novi ekosustavi i nove firme koje se bave time i razvijaju infrastrukturu da to uopće bude moguće. Ja ću vam ovdje sad pokazati jedno 5 projekata koje sam našao koji se bave razvojem takve infrastrukture u tom području, svaki u nekom svom segmentu, pa ćemo proći jednog po jednog da vidimo šta oni rade i šta je tu zanimljivo. Evo prvi ovaj tu PIK, to je poseban blockchain koji je razvijen samo za plaćanja mašina, odnosno robota jednog između drugog. Znači on je L1, takozvani Layer 1, znači potpuno novi blockchain. On omogućuje, znači taj PIK projekt omogućuje da svaka mašina dobije svoj identitet i svoj wallet na blockchainu i da zapravo svi mogu sudjelovati u toj jednoj decentraliziranoj ekonomiji koja će biti bazirana na interakciji tih mašina, ali onda i ljudi sa mašinama, a bez da budu zarobljene od strane velikih aktera ko što danas imamo, ne znam, Googleove, Amazone i tako dalje, koji se onda tu šire i tu postoji opasnost da sad oni to zauzmu, taj prostor i da on bude u njihovim rukama kompletno i sad ovaj PIK radi novi blockchain i novu infrastrukturu koji će omogućiti da ti roboti međusobno komuniciraju, odnosno da vrše neka plaćanja i transakcije i zapravo postaju novi ekonomski akteri. Vi imate sad jedan cijeli novi sloj, to više sad nisu samo firme i ljudi, to su sad roboti pojedinačni koji će imati svaki svoj identitet, svaki svoj novčanik, moći će obavljati neke radnje i plaćati. Ovaj tu PIK im to omogućuje. Oni imaju svoj token je izlistan, evo tu mu je nekakav životni vijek cijena, market cap mu je 48 milijuna, što je, ako uzmemo u obzir da bi ta industrija trebala bitno rast, to je onda još uvijek skromno. Naravno, ništa vam ne savjetujem da ulažete, samo evo kažem ono što primjećujem i da vas educiram o tome. Tu ima znači markets di ga se može kupiti. Njega se spominje često kao jednog od predvodnika te nove decentralizirane ekonomije i kao jednog od važnih projekata unutar te nove cijele niše. Već je postigao neku trakciju, već postoje i aplikacije koje su već na njemu izgrađene i tako dalje. Tako da je PIK jedan od sigurno onih koji treba u ovoj niši koji bi mogao nešto značajno napraviti u budućnosti. Drugi je Geodnet, on rješava jedan drugi problem. On rješava problem pozicioniranja, odnosno GPS-a, kao što ga znamo do sada. Mi znamo da je tradicionalni GPS, on je super za, ne znam, Google karte ili tako nešto, ali njegova preciznost ne ide na više od metra, on u par metara može promašiti. Što za neke precizne uređaje, na primjer kad imate u skladištu točno mora se postaviti nešto na svoju poziciju ili imate dostave dronom koje moraju biti točne u centimetar ili u 2-3 centimetra. Sam GPS tu nije dovoljan. I sad taj Geodnet radi svoju mrežu senzora koji onda uzimaju signal iz GPS-a i još ga dodaljno ga dorađuju da bi mogao biti dovoljno dobar za te dronove. I oni tu imaju već i neku mrežu postojeću u kojoj su pokrili sva glavna mjesta, gradove gdje ljudi žive, gdje je najveća koncentracija ljudi. Evo vidimo tu da su i naša područja prilično dobro pokrivena što se tiče naseljenih mjesta. I oni evo to razvijaju tu mrežu i idu na to da bi korištenje te mreže se naravno plaćalo u njihovim tokenima. Oni imaju i svoj token koji isto tako se zove Geod mu je, ticker mu je Geod.
evo, tu je nekakva cijena, on je isto na relativno skromnom market capu od $65 milijuna i možete ga dobiti, možete ga kupiti na ovim tu marketsima, evo čak i Maxi kao jedan od možda većih, Gate.io i tak dalje. Mislim da su sad prešli na Solanu, koliko sam uspio shvatiti. Već rade, već su u stvarnom svijetu, već su prisutni u 155 zemalja, imaju neki promet, već ih ljudi koriste i već nekakve novce zarađuju. Tako da je taj projekt, mislim da bi moglo nešto biti od toga svega, jer evo, ako nude tako vrijedne podatke kao što su to pozicioniranje do u centimetar, nije teško zamisliti da bi se onda i njihovi podaci mogli početi masovnije koristiti i da bi onda i token mogao dobro proći. Tako da se na njihovim stranicama možete informirati još više o samom radu tokena i kakva je to tokenomija i šta se tu može očekivati. Sigurno zanimljiv projekt i fora je da su već napravili toliko razvijenu tu mrežu i da to već stvara neki prihod. Evo, sljedeći je ovaj tu Codec Flow. Oni imaju isto tako svoj token, jako mali market cap, $2 milijuna, on je na Solani. I može ga se nabaviti tu na ovim tu mjenjačnicama, odnosno na ovim marketplaceima. Šta oni rade? Recimo imate robota koji radi nešto na nekoj proizvodnoj traci i on sad dođe do nekog oblika kojeg još nije vidio. Znači on sad dođe do neke situacije gdje ne može riješiti taj zadatak jer je došao do nečeg novog što još nije vidio. On umjesto da se zaustavi kao što bi bilo nekako za predvidjet, on ode na internet i ode na njihov marketplace i pogleda da li postoji neki modul sa znanjem kako da se prevlada taj zadatak. I sad na tom marketplaceu će biti to cijela jedna burza tih znanja koji su pakirani u te module koje on može koristiti i on kaže ja ne znam riješiti ovaj zadatak, postoji li nešto slično i tamo recimo postoji, on izabere to, downloada si i dobije znanje kako to riješiti i on nastavlja sa radom. I to sve radi autonomno, bez upliva čovjeka i bez da se zaustavlja proces ili se zaustavlja na neko kraće vrijeme. I plaća putem onog C402 protokola, to je znači protokol koji je namijenjen tome da roboti mogu međusobno plaćati. I sad evo vidimo polako da to dolazi u nekakvu konkretnu upotrebu u realnom svijetu i sad tu dolazi do nekakvih use case-eva kako će se to sve upotrebljavati i čini se da bi taj C402 protokol mogao zaživjeti i ovo je jedan od recimo primjera gdje bi se taj C402 protokol mogao koristiti. Ovaj Codec Flow navodi da će koristiti taj protokol. Još jedan zanimljiv smjer u kojem se ta ekonomija robota razvija i u kojem to sve smjeru ide, ali evo imamo i te neke postojeće elemente i ove zanimljive pristupe da robot sam skida to znanje, uči, plaća ga u realnom vremenu i obavlja plaćanje i transakcije. Te transakcije se namiruju u par sekundi i on nastavlja sa radom. To je ono ogroman korak za neku efikasnost rada i za proizvodnju i za industriju općenito. Sljedeći je ovaj tu Connex. To je isto neka slična priča. Uglavnom, oni razvijaju sustav gdje bi rad robota bio kao neka likvidnost i onda bi se taj rad robota mogao monetizirati i staviti na tržište na način da vi sad recimo imate neku firmu koja upravlja dalekovodima i neki AI tamo to koristi i sad tom AI treba snimka sa dronom da ode pogledat pojedini dalekovod. On nema naravno sad svog drona na raspolaganju i onda on dođe na Connex, tamo unajmi drona koji mu odradi taj posao i za to mu onda plati adekvatno i to sve ide preko blockchaina, sve ide decentralizirano i tu se razvija jedna cijela nova ekonomija. Vidimo sada da se tu preklapaju neke stvari sa ovim drugim projektima, pretpostavljam kako još industrija nije sazrela, tek će se iznjedriti neki industrijski standard ili nešto što će neka platforma koja će zavladati, ali evo do tada imamo tu par tih zanimljivih rješenja. Taj Connex je još uvijek u nekoj testnoj fazi, odnosno on vam čak nudi, nema još token vani, on vam nudi da neke poince, znači da možete farmat neke tu bodove, spojite Twitter, odete u njihov Discord, tweetate i tako dalje i onda dobijate neke poince i tu sad imate ovaj leaderboard koji je najviše poinca do sad osvojio. I naravno možete onda se nadati nekom airdropu. Ja ne znam sad točno šta bi to moglo biti, koliko bi to moglo biti i kada, ali tu na svojim stranicama navode da možete skupljati te bodove i da se možete nadati airdropu. To je taj Connex. Evo isto imaju sad taj testnet gdje se onda tu obavljaju
testiraju i sad vjerojatno sudjelovanje u tom testnetu vam isto onda donosi neke benefite. Tako da vrijedno bi bilo pogledat, malo proučiti šta se tu događa, ali isto imaju jedan zanimljiv pristup i evo vidim da ih tu prati 180.000 ljudi, nije malo. Dakle, isto su jedan od zapaženih igrača u tom novom prostoru robota, plaćanja i svega o čemu smo do sad pričali. Konačno imamo ovaj tu X Machina. Oni rade na tome da decentraliziraju pristup investicijama u tu novu humanoidnu robotiku. Znači oni kupuju kroz svoj DAO, DAO je njihova decentralizirana autonomna organizacija i sad oni kupuju udjele u kompanijama koje se bave tom AI robotikom i AI sustavima i onda oni kroz svoj DAO to omogućuju da ljudi sudjeluju u tome koji nemaju pristup tim dionicama, da onda to na neki način demokratiziraju i da onda i mali ulagači mogu kroz tu njihovu decentraliziranu organizaciju sudjelovati u tom marketu, u toj industriji, odnosno da mogu sudjelovati i investirati u tu industriju. Oni imaju ovdje na svom Twitteru 57.000 followera i u njih se investiralo već preko $10 milijuna i to preko 2.000 malih investitora. Tu je nekakvo objašnjenje kako to radi, vi možete sudjelovati u toj robot ekonomiji, oni tu rade nekakav fond kojim onda upravlja ta njihova decentralizirana organizacija, ljudi koji imaju te DAO tokene mogu to stejkat pa dobivaju neka prava i tako dalje, tu je sad sve objašnjeno. Ako želite više detalja, sigurno tu na njihovim stranicama imate objašnjeno kroz ovaj frequently asked questions, ima dosta toga na Twitteru i imaju nekakav treasury overview na svojoj DAO stranici, sve ću vam to linkove ostaviti u opisu i naravno još na CoinGecku i na CoinMarketCapu nema nikakvog tokena, nego su samo nekakve općenite stvari. Ovdje moramo reći da je upravo lansiran novi ERC-8004 protokol na Ethereum blockchainu koji omogućuje agentima da dobivaju svoje identitete i da dobivaju neku reputaciju i da uopće budu prepoznati na mreži, da ih drugi agenti mogu prepoznati. To je isto tako jedan novi infrastrukturni projekt koji će dodatno sa svoje strane omogućiti razvoj cijele jedne nove ekonomije tih AI agenata. A lansiran je od strane developera iz Coinbase-a, Ethereum Foundationa, Metamaska i Googlea. Tako da ja vjerujem da ćemo u tom prostoru vidjeti isto ove godine veliku aktivnost. Evo, ja se nadam da sam vam kroz ovih 5 projekata malo približio tu jednu cijelu novu ekonomiju tih robota, AI-eva i sve to zapravo na raskrižju sa blockchainom i novim plaćanjima i novim protokolima. Sigurno će se nešto od toga razviti u neki ogromni projekt, nešto će možda i zamrijeti, ali ovo su nekakvih 5 istaknutih koje sam našao, koje bi bilo zanimljivo promatrati u ovoj godini šta će napraviti. Ja vjerujem da će napraviti zanimljive stvari. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane. A nakon Vedrana i robota, vrijeme je za gosta emisije. U studiju Cryptoversa danas mi je zadovoljstvo pozdraviti Tomislava Glavaša, suosnivača tvrtke Blockroad i viđenijeg aktera hrvatske kriptoscene. Tomislave, dobrodošao. Dobro, hvala ti lijepo. Evo, što reći nego nije dobro. Znači, Bitcoin je nakon 4 uzastopne mjesečne svijeće zaronio ispod $69,000, što je bivši rekord iz prošlog ciklusa i samim time prilično bitna nekakva linija otpora, linija podrške, i doista se sada neko povlačenje prema razinama od $50,000 ne čini nerealnim. Je li takav scenarij po tebi izgledan prije nekakvog iole ozbiljnijeg oporavka? Pa ovako, što se tiče same cijene, općenito komentirati, nisam baš neki fan komentirati cijenu, međutim, ajmo par stvari reći. Moguće je, naravno da je moguće. Izgleda da tu nekakav je, svi smo se nekako nadali da je nekakav 75 support, jel? Da je tu nekakva support linija, međutim, evo kao što vidimo danas smo već ipak malo ispod, jel? I di je sad iduće dno, šta ljudi pričaju? Ljudi zovu tih nekakvih 50 ili šta god, jel? Međutim, ljudi su zvali i oporavak puno ranije, ljudi su zvali i na 120,000, su zvali 250,000 i neki su tamo promašili, neki su pogodili. Isto će se sad desiti i vrlo jednostavno, znači, smatram da ako si u toj tehničkoj analizi i pratiš cijenu i to, možda vidiš nekakvu vjerojatnost gdje će cijena otići, međutim, da možemo nešto konkretno reći, jako bi volio da možemo, ali... Dobro, neću te onda gnjaviti sa cijenama, ali
Vidiš li da je ovo dno ili idemo još dolje? Ja se duboko nadam da jedno. Smatram da možemo ići još dolje, naravno, jel? Sve je moguće. Da mi ima nekog pretjeranog smisla. Sve je dobro. Što se tiče tehnologije, jel? Što se tiče razvoja tehnologije, sve je dobro. Tako da, teško mi je reći je li jedno ili nije, jer stvarno, evo, zaista, pogotovo u ovakvom danu, donositi nekakve odluke ili imati nekakvo mišljenje kad je pad od 30-40%, naravno da mislim da je dno. Ali? Ajmo reći nekakvih 10 godina sam unutra i vidio sam recimo i jačih padova i svega, pa ne znam. Evo. Možemo li reći sada definitivno da jesmo u bear marketu ili ti medveđem tržištu ili trenutnu situaciju i dalje možemo provući kao dublju korekciju unutar bull faze ciklusa? Ajde ovako, znači nekako, koji sam ja dojam dobio šta su ljudi pričali o cijeni. Znači, prvo spominjao se dugo 4-godišnji ciklus, jel, koji je, ajmo reći, završio sad u 10. mjesecu. Kao bile su šanse svakako, bila je priča svakako završava zadnji kvartal, jel, u 25. I, ok, može se reći možda onda da sad krećemo taj nekakav bear koji ljudi kažu bit će kao godinu dana maksimalno, jel. Ako je počeo u 10. mjesecu, završit će u 10. mjesecu. Tako je kao bilo prije, počeo je bear u, ne znam, 12. mjesecu, pa je završio u 12. Da, 12-13 mjeseci obično. Tako da. To je jedan neki narativ koji se gura. Drugi narativ koji se gura je, uspoređuje se dosta sa 2019. 2019. je najavljen, odnosno zaista se je desio, quantitative easing je završen, je li tako? Tako je, počelo je quantitative. I to se dešavalo 2019. I sad neki ljudi povlače, jel, paralele sa 2019. i govore da je možda to doba. 2019. smo imali isto nekakvu, ajmo reći, pad, jel, te godine. 2020. Takozvani corona candle, jel, onaj pad, oštri povratak vrlo brzi i to je to. Možda imamo opet sličnu takvu situaciju, znači možda nas očekuje oštri povratak, a možda nas očekuje nekakvo padanje do 10. mjeseca. Teško je reći šta će biti. Znači, moje mišljenje da je ta tehnologija i dalje dobra i ako će se desiti neki jači pad, ja ne vjerujem u nekakve duže berove. Jednostavno ne vjerujem iz razloga što je sve više ljudi je i dalje zainteresirano za kripto, ajmo reći sa fundamentalne strane. Projekti i dalje postoje, dešavaju se, transakcija na chainovima ima i dalje. Tamo je sve ok i dalje. Nema showstoppera fundamentalnih. I smatram da će to doći na svoje. Ali što se tiče samog tržišta, od tržišta možemo sve očekivati. Možemo očekivati i tuži nekakav bear, ali da će biti nekakav potop baš moguće, ali teško. Eto, tako bi ja rekao. Što bi moglo donijeti oporavak? Dakle, ili ovako, koji bi po tebi bio prvi signal da se tržište stabilizira? Pa prvo bi bio prvi signal da se stabilizira, bi trebalo bi jedan period stagnacije cijene. Da možemo reći, ok, ajmo sad, hoćemo još malo potonuti ili ćemo ići gore, onda možda prvi taj neki period nekakve stabilizacije. Prvo, evo sad imamo realno mjesec dana 30% pada, ako se ne varam. A u jednu ruku može i to biti signal da je nekakav kraj, zato što ne događaju se baš tako često. Toliko jaki padovi, bez nekog sad konkretnog razloga. Uvijek je zapravo tržište, smatram da cijena jednostavno nađe svoj nekakav put, a onda mi nađemo nekakav razlog zašto se to desilo. Smatram zapravo da se o tome radi. Tako da ja sad kažem nekakav razlog koji će biti da oporavi cijenu. Mislim da će se cijena oporaviti samo po sebi jer tržište tako funkcionira, a onda ćemo mi reći oporavila se zbog toga i toga jer je došlo to. Da, tražit ćemo razloge. Altcoini su naravno kao i Bitcoin u slobodnom padu, to je normalna situacija da prate kripto kralja. Hoće li
ili bi li moglo doći do čišćenja tržišta? Čišćenja u kojem smislu? Čišćenja od milijuna i milijuna projekata sumnjivih ili nepostojećih fundamenata bez timova iza, bez ikakve utilitija ili slučajeva upotrebe, aplikacija, bilo čega. Jasno. I moguće je da dolazi do čišćenja. Uvijek smo imali nekakav rast altova nakon Bitcoina. Ovog puta to nismo imali. Možda se stvarno to sada dešava. I ne bi bilo čudno tako. I to treba gledati onda s pozitivne strane. Jel? To treba gledati da jednostavno, ajmo ih zvati proizvodi, jel, kriptovalute, oni koji jednostavno su tu da se founderi obogate, pa ima smisla jednostavno da nestanu. Jel. Prošle godine ili pretprošle godine smo imali na Solani, sjećam se u jednom trenutku, jedan tjedan u kojem je 300.000 coinova generirano. Jel. Jasno je svima da su se to oni izgenerirali čisto iz nekakvih kockanja, jeli, kako kažu pump and dump šema. Tako da možda postoje ti neki koji su jednostavno isto tako generirani, ali samo u nekim planovima da duže ostanu. Tako da moguće da je kraj za jako puno njih. Moguće. Ima li uopće na ovom i ovakvom tržištu smisla loviti altcoine ili je BTC first jedina razumna strategija trenutno? Ali svi znamo nekako da loviti altcoine, ako ćemo se uopće takvim izrazima koristiti, da to znači ajmo samo na brzinu kupiti pa da ja budem prvi, jel da... Ne, nisam mislio u tom kontekstu, nego loviti, možda sam se trebao izražiti, tražiti altcoine, jer vidjeli smo da su mahom, osim nekih novih projekata, svi underperformali. Ili dobra većina. Naravno, to je drugo, to je već drugo. To smatram da, ok, zašto ne? Evo primjer je recimo jedna Solana koju moram priznat, evo meni tehnički nije leglo tamo nekoliko stvari, ali Solana je odlično odradila i Solana je s druge strane druge neke tehničke stvari, znači kako da kažem, ona ima određene trade-offove u tehnologiji i ona je jednostavno odradila na marketu. Zašto? Ona se pojavila na marketu u onom trenutku kad je market to trebao i tamo su se desile stvari koje su se desile i ona je odradila na marketu odlično. Jel? Tako da smatram da uvijek može se to pojaviti neki, more ih je i hoćemo li ih iščupati ili ne, teško je reći. Ok, zašto ne? Treba promatrati. Vjerojatno je i iz Solane su izašle neke stvari koje su zanimljive tehnološki, jel? Naravno. I ne samo iz Solane, iz drugih su izašle neke stvari koje su zanimljive tehnološki. Ali da, zašto ne promatrati? Zašto ne promatrati? Ko kaže da će Bitcoin ostati uvijek prvi? Nije Google od početka bio najbolja tražilica, jel? Hoće li Ethereum ikada biti prvi? Ako ćemo gledati fundamente, postoji mogućnost da hoće. Da se razumijemo, moguće, svašta je moguće, tako da i Ethereum bude prvi. Ethereum je trenutno na nekakvom lošem glasu, općenito na kripto tržištu, ali što se tiče nekakvih fundamenata, mnogo ljudi se slaže da su oni uspjeli posložiti decentralizaciju, možda što se tiče blockchainova i što se tiče kriptovaluta, da su oni uspjeli posložiti najbolje ipak tu decentralizaciju. Filozofsko je pitanje, jel sada proof of work ili proof of stake kod Bitcoina i odnosno kod Ethera. Neki će tvrditi da jednostavno proof of stake nema smisla. Ne može dobiti potpuna decentralizacija. Neki će tvrditi da se ne može dobiti potpuna decentralizacija, neki će tvrditi da se ne može sa proof of workom dobiti potpuna decentralizacija. To je onako, ali da su mu fundamenti čvrsti, Ethereumu odlični su mu fundamenti, da ima community, ima savršen community, odličan community, da se razvija se fenomenalno i da ima developera, ima ih jako, jako puno i dolazi ih novih jako, jako puno svaki dan. Najčešće vidim da mladi studenti koji su sa tehničkih fakulteta poput PMF afera i to, da se prvo zaljube u Ethereum, a onda idu dalje. Pa čak ni ne idu dalje.
I ne idu dalje. Dobro, nije da nema developera na Solani. Ima developera na Solani. A radi se o potpuno drugom programskom jeziku. Tako je, pričao sam nekako o mom osobnom iskustvu. Ali možda sam ja zapravo možda se si okružio. u svojem mikrokozmosu. Možda sam se ja okružio sa eter ljudima, pa sam možda... Okružio si jesi sa eter ljudima definitivno, s obzirom da ste napravili i prvu hrvatsku Ethereum zajednicu. Otkuda motivi, koji su ciljevi? Pa eto, Ethereum zajednice nema u Hrvatskoj i jednostavno ima je dosta po svijetu, općenito ovako po nekim državama, gradovima. I shvatili smo da nas jako puno se bavi zapravo sa Ethereumom i mislili smo si ajmo je napraviti samo iz razloga da mi vidimo koliko ljudi je to interesantno i koliko ljudi je uopće uključeno u taj Ethereum za koje ne znamo. Evo, možda nije prošlo ni mjesec dana od kako smo uopće krenuli s tom prvom organizacijom, jako puno ljudi je došlo na prvi meetup, očekivali smo, došlo je 3-4 puta više ljudi od onog što smo mislili. Međutim, kako se zove, ideja je, nadamo se možda, ako se pokaže interes da zaista postoji tu u Hrvatskoj, jednog dana možda i konferenciju napraviti nekakvu Zagreb, kao što kažem, postoji tako i u drugim državama, jer opet ću reći, tu vidimo najviše razvoja tehničkog da se dešava. I jednostavno nam ima smisla ovog trenutka napraviti tu zajednicu, jer, eto. Kad smo još kod toga, kako vidiš Ethereum u toj nekoj budućnosti, ili neki kraći i srednji rok, što će taj blockchain biti i značiti u nekom globalnom kontekstu? Hoće li ikada biti ona kralježnica novog financijskog sustava što on to želi biti? Hoće li biti super računalo? Hoće li biti poligon za razvoj aplikacija novog doba? Što će Ethereum biti? Što će Ethereum biti? Bitcoin je nastao isto iz nekakvog, ajmo reći, nekakvog revolta, jel? Smatram da je isto i Ethereum se jednostavno nadovezao na to. Da se razumijemo, ako se ne varam, Vitalik je htio nadograditi Bitcoin, ali nije išlo i onda je on napravio Ethereum. Ethereum je isto iz tog razloga nastao. Nije on nastao tu da zgrabi institucije, nego institucije su jednostavno došle. Isto kao i u Bitcoin su došle. Ethereum radi jako puno na privatnosti. Jel? Ethereum radi i na toj skalabilnosti i na svemu radi. Privatnost će doći vrlo brzo, čak i na zadnjem DevConu prezentirana. Znači ubrzo ćemo moći imati i privatne transakcije. Smjer u kojem ide, imamo puno institucija koje pričaju o tokenizaciji stvari. Hoće li to biti na Ethereumu? Ako neće biti na Ethereumu, isključivo, vrlo je vjerojatno da će biti na nekom EMV chainu koji će biti kompatibilan sa Ethereumom. Možda će miješati likvidnost s njime. Uglavnom, Ethereum je, i ako će biti na nekom drugom EMV chainu, on je nastao tako što kopira Ethereum. Ethereum će tu ostati da pokazuje kako ta tehnologija može najbolje raditi. I on će tu definitivno uvijek biti pionir i on će tu biti uvijek broj 1. I ako će biti još privatna transakcija, ako će biti privatnost tamo odlična, smatram da Ethereum ima jako svjetlu budućnost. Što kažeš na kritiku ili komentar Nuriela Rubinija, dakle Nobelovca, da je jedina Nobelovca, ali i kritičara kripto, da odmah se ogradimo, da je jedina ubojita aplikacija koju je kripto industrija proizvala u ovih 17 godina zapravo stablecoin. Je to jedina? Jedina ubojita aplikacija, jedna koja ima nekog višeg smisla. Pa nisam siguran koliko on tehnički uključen uopće u čitavu tu priču. Mislim da se nije moglo otići iz države u državu tako da se novci ponesu, tako da se zapamte u glavi. Mislim da se to nije, da to nije prije postojalo. Znači sad mogu otići iz države u državu da nosim novce na način da sam zapamtio šifru u glavi. Mislim da nije prije postojala decentralizirana burza, pa evo taj stablecoin kojem on priča da se može swopat sa drugom stranom bez posrednika. Mislim da je to jedna stvar koja nije postojala. Mislim da nije postojala platforma koja nudi lending, na temelju gdje se kamata formira na temelju ponude i potražnje. Tako da smatram da je u krivu. Nisam ja baš siguran koliko je on zagazio u materiju, općenito fundamentalnu. Tako da smatram da je u krivu. Tomislave, puno ti hvala na razgovoru. Hvala lijepo što ste me pozvali.
A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan, a mi se vidimo za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.